जय जगन्नाथ पे वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुपॉइंट। तो फाइनाली पे जो छात्र मैंने अष्टम श्रेणी छात्र मैंने एनएमएमएस परीक्षा दबा तो तुम फाइनाली गाइडलाइंस गुड़िक आसी सारी। तो तुम गाइडलाइंस कौन रही तुम के परीक्षा हे तुमको केते टଙ୍କା लाखे मिल एवं केते जण पिला पाइबे तुम जो एनएमएमएस परीक्षा पास करके जो स्कॉलरशिप रही तो सीटा केते जण पिला पाइबे बुझीपार। तुम ऑफिशियल नोटिस आसी सारी देख शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं राज्य गवेषणा और प्रतिष्ठान परिषद ओडिशा भुवनेश्वर एनएमएमएस जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा 2026-27 प्लान 2026-27 फाइनाली तुम मानकर जो शिक्षा वर्ष रही एनएमएमएस परीक्षार संपूर्ण गाइडलाइंस आसी सारी सिलेबस तुम कौन रबू कि पे आसी सारी। तो देख पे प्रथम देखला कौन ये ना 2026-27 शिक्षा वर्षर 3314 जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति सरकारी सरकारी अनुदान प्राप्त अण आवश्यक विद्यालय अष्टम श्रेणी अध्ययन करुवा योग्य छात्र छात्री मानक ठारू दरखास्त आह्वान कराई। तो पे एनएमएमएस परीक्षा केते जण पिला पास कर पारे ना 3314 जण पिला बुझीपाल केते जण ना 3314 जण स्कॉलरशिप को पाइबे ए परीक्षा पास कर पारे। क्यों छात्र छात्री मैंने अष्टम श्रेणी रे अध्ययन करुवा योग्य छात्र छात्री मानक ठारू दरखास्त आह्वान कराई पिला बुझीपार पिला पकेबे अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मैंने जो मैंने चलित वर्ष अष्टम श्रेणी पढ़ुच एथिपाई चलित 2026 डिसेम्बर 6 तारिख प्रथम रविवार दिन निर्धारित समयसूची अनुसार परीक्षाटी अनुष्ठित हो। पिला तुमकर 2026 मसीहा डिसेम्बर 6 तारिख कौन ना पिला एनएमएमएस परीक्षा तुमकर डिसेम्बर 6 तारिख रविवार दिन पिला प्रथम रविवार तुमकर यही परीक्षाटी हे बुझीपाल। परीक्षा कौन ना 2026-27 जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा गोटे पर्यायर अनुष्ठित हो। ओके परीक्षार देव पे तुम परीक्षा कौन परीक्षा केते टंका तुम खर्च हम देख मुझे कहूँ यही परीक्षा निमंते परीक्षार्थी को कौन देय देवाक पड़ो ना किंतु परीक्षार्थी मैंने परीक्षा केन्द्र को जीवा आसवा खर्च निजे बहन करेंगे। तुम्हें मैंने ये परीक्षा को दवापाई कौन टंका तुम लगे समस्त पिला मैंने परीक्षाटी को दियो किंतु केवल तुम जो सेन्टर आसो जो स्कूल तुम जो परीक्षा केन्द्र जो स्कूल तुम निज स्कूल तो पढ़ोनी अलग स्कूल पढ़ो से अलग स्कूल को जीवाई आसवाई जहाँ खर्च हम सहीटा तुम्हें निजे बहन कर बुझीपाल किंतु यही परीक्षा तुमको कौन टंकाटे भी खर्च करने को पड़ो ना। परीक्षा देवाई पे सर्वनिम्न योग्यता कौन रहा जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा देवाई साधारण सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में आर्थिक अनग्रसर प्रार्थी जेनेल एंड एससीबीसी कैटेगोरी गत वर्ष सप्तम श्रेणी वार्षिक परीक्षा सर्वनिम्न 55% नंबर रखी अष्टम श्रेणी को कौन उत्तीर्ण होता आवश्यक बुझीपार। जो मैंने जेनेल एंड एससीबीसी कैटेगोरी जो मैंने रहीच जेनेल एंड एससीबीसी कैटेगोरी जो मैंने रहीच तो सही मैंने जो सप्तम श्रेणी में जो परीक्षा देते से सप्तम श्रेणी तुमको 55% तुमको जी मार्क 450 कि 300 जहाँ भी जी मार्क परीक्षा होता से तुमको 55% 55% तुमको रखार अच्छी से मार्क जो रखिद ताल तुम ये परीक्षा इलिजिबिलिटी बा तो ना उत्तीर्ण हो पार। संरक्षित वर्ग एससी एसटी ए 5% कोहल करी तुम कैटेगोरी एससी एसटी पिला जदि अच्छ तो से 50% मार्क रखी जो कौन ना ये परीक्षाटी को देपार। ओके तो 55% क्यों मैंने ना जेनेल एंड एससीबीसी ओबीसी पिला जो मैंने रही से 55% आ जो मैंने एससी एसटी रही से 50% मार्क थी दरकार सप्तम श्रेणी में बुझीपाल। तापर देख प्रार्थी 2026-27 शिक्षा वर्ष में राज्यर सरकारी सरकारी अनुदान प्राप्त अण आवासिक विद्यालय अष्टम श्रेणी अध्ययन करुवा आवश्यक चलित वर्ष तुमने अष्टम श्रेणी में पढ़ुवा दरकार। ओके प्रार्थीर पिता मानकर वार्षिक आय समस्त सूत्रु कौन 3,50,000 टंकार अधिक हो नमी पे जो छात्र छात्री मैंने तुम परीक्षा दब से पिता माता वार्षिक आय वर्ष को तुम पिता माता 3,50,000 अधिक होते तुम इस परीक्षाटी को दे पार ना बुझीपाल। बुझीपाल देख तुम केन्द्रीय विद्यालय कौन कर ना जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल पढ़ुवा छात्र छात्री यही वृत्ति योग्य नुहति बुझीपार। जवाहर नवोदय विद्यालय रे जो मैंने पढ़ुच से पारे सैनिक स्कूल पढ़ुवा छात्र छात्री मैंने यही वृत्ति पाइबापी योग्य नुहति। सेहीपरि सरकारी आवासिक विद्यालय अनुसूचित जाति व जनजाति उन्नयन विभाग अधीनस्थ आवासिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ओडिशा आदर्श विद्यालय इत्यादि जोठार छात्र छात्री खर्च राज्य सरकार केन्द्र सरकार बहन करुवे से विद्यालय अध्ययन करुवा प्रार्थी
ମାନେ କ'ଣ ନା ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଗଲା, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଯଦି ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ 3314ଟି ବୃତ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। 3314 ଜଣ ତୁମମାନେ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଦେଇପାରିବ। ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ବା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେବେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପୁରୁଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ଆସିବ ନା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଣା ବହି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ନୂଆ ବହି ଆସିଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତୁମକୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ଜାତୀୟ ଆୟଭିତ୍ତିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2ଟି ପତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ MAT, ଓକେ, ଗୋଟେ MAT ଆଉ ଗୋଟେ SAT ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପତ୍ର MAT ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଓକେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ସାଂଖ୍ୟିକ, କ୍ରମ, ଢାଞ୍ଚା, ଉପଲବ୍ଧି, କ'ଣ ନା ଲୁକ୍ତାୟିତ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 90 ଆଉ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 90, ଅବଧି ମଧ୍ୟ 90। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ମାର୍କ ଲେଖାଏ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 90 ମାର୍କ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 90 ରହିବ, ତା ସହିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟ 90 ମିନିଟ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର 90 ମିନିଟ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 1 ମିନିଟ୍। ଯଦି ତୁମମାନେ ଅଧିକ ନେଲ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 1 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ରହିଲା SAT, ଯେଉଁଥିରେ ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି, ଯେଉଁଟାକି 90, ସେଇ 90 ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ସେଇଠି ତୁମମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏହି ବିଭାଗରେ ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରୁ 90ଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ 90 ମିନିଟ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବେ କିପରି। ତୁମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ କିପରି କରିବ ନା ଦେଖ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ https://nmms.odia.gov.in ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର secret.odia.gov.nic.in କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ୟୁଜର ମାନୁଆଲ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନିଜର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ID ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବ। ଏହି ଆଧାରରେ ପିଲାମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିପତ୍ରକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା, ଯଥା ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିସାରିବା ପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଥିପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ରକୁ ତଦାରଖ କରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବା ତୁମମାନଙ୍କର DOଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ଅନୁମୋଦିତ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ DO ଅଫିସ୍ NMS ସେକ୍ସନରେ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ DO ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମିଲ କରାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଦେଖ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, SC ST ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର SC BC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଓକେ, ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କୌଣସି ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଛୋଟା ଯଦି କିଛି ବି ହେଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଓକେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2013, NFSA ବା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା SFSS ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡ଼ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଏହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେଇମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଦରକାର, କେବଳ ତୁମ ବାପା କିମ୍ବା ତୁମ ମାଆଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯାହା
तार भी इनकम सर्टिफिकेट दरकार बुझिपाल किंतु इनकम तुमको 3,50,000 कम होता दरकार बुझिपाल समस्ते ऑनलाइन माध्यम आवेदन करथिबा छात्र छात्री मानकर दरखास्त गुड़िक प्रार्थीक द्वारा स्वाक्षरित होगा पर लिखित तथ्य संबलित फर्द गुड़िक डॉक्यूमेंट प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री तद्वाधन 28/9/2026 सुधा जिला शिक्षा अधिकारी निकट में पहुँचा बांछनीय बुझिपाल परीक्षा केन्द्र केउंठी आसिबो ना यही परीक्षा राज्यर जिला सब डिविजन सदर महकुमा मुख्य सहर नगर रे थिबा सरकारी महाविद्यालय सरकारी उच्च विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा तमनकर जो जिलार ब्लॉक तुमर ब्लॉक जहाँ से ब्लॉक भितर जो महाविद्यालय बा तुम उच्च विद्यालय अच्छी से तुमर पड़ो बुझीपार तुमर वृत्ति कौन परिमाण जो अवधि कौन रहा देख जातीय वृत्ति पोर्टाल नूतन नियम अनुसार वृत्ति को दुईटी वर्गर विभक्त कर गोटे मेरिट बेस्ट आ गए अन्य कलानी वालपेपर स्कॉलरशिप एनएमएस मेधावृत्ति स्कीम रे पिला माने परीक्षा आधार रे चयन होता मात्र कल्याण स्कीम रे सामाजिक वर्ग आधार रे पिला कना वृत्ति पाई 2025-26 शिक्षा वर्ष गोटे पिला मात्र गोटे मेधावृत्ति अन्य कल्याण आधारित वृत्ति पाइपर बुझीपार गोटे से कौन पाइब ना दुईटी गोटे मेरिट बेस्ट स्कॉलरशिप पाइपर जदि तुमने +2 रे जदि +2 10th पर +2 कल ताल तुमने गोटे मेरिट बेस्ट स्कॉलरशिप पाइपर आ गोटे वालपेपर स्कॉलरशिप पाइपर ये दुईटी पाइपर आउ अन्य कौन स्कॉलरशिप को तुम अप्लाई करें तुमको टंका दिज्व ना बुझिपाल द्वादश श्रेणी पर्यंत वृत्ति पाइबापी छात्री नवम रु दशम को एवं एकादश रु द्वादश श्रेणी को सफलतार सह प्रथम थर पास कर दरकार तो जदि तुमने पास है तुमको कौन करा पड़ा ना तुम नवम रु दशम को माने प्रथम थर परीक्षा दे पास हबार अच्छी कि तुम प्रत्येक श्रेणी में पास हेले जाकि तुमने टंका पाइब तो केते टंका लेखाएं पाइब चल आम देखा बुझीपार एगुड़िक तुमने आराम से पढ़ीदेव ए कौन भी ये ना ओके तो केते टंका लेखाएं पाइबे बुझीपार समस्ते केते टंका लेखाएं पिला माने सबू पाइबे तुमकर मासिक केते टंका लेखाएं ना पिला माने मासिक जदि तुमने यही परीक्षाटी को पास करदेल ताहले तुमको मासिक पिला माने मासिक केते ना तुमको मासिक पिला माने 1000 टंका लेखाएं मिलिबो केते टंका लेखाएं पिला माने ना 1000 टंका लेखाएं प्रति मासरे तुमको 1000 टंका लेखाएं मिलिबो जहाँ फल तुमने 4 वर्ष पाइबो जदि तुमने अष्टम रे पास कल नवम दशम एवं +2 फर्स्ट ईयर एवं +2 सेकेंड ईयर यही 4 वर्ष पाइबो प्रत्येक मास माने गोटे मासरे 1000 टंका तुम 12 मास 12 × 1000 केते हला पिला माने केते हला ना पिला माने 12,000 हला ओके 12,000 हला 12,000 4 वर्ष पाइबो 12,000 × 4 ओके इक्वल टू 48,000 पिला माने 48,000 टंका तुम मैंने पाइब बुझीपार यहाँ जदि पाइगल जदि तुमने एनएमएस परीक्षा पास कल तेबे तुमको 4 वर्ष 48,000 टंका ये देख पिला माने वृत्ति परिमाण और अवधि मनोनीत प्रार्थी मैंने वृत्ति परिष्कृत अनुष्ठान पाठपढ़ार संतोषजनक अग्रगति आधार नवम श्रेणी द्वादश श्रेणी पर्यंत मासिक 1000 टंका हिसाब से 4 वर्ष वृत्ति पाइबे बुझीपार 4 वर्ष तुमने पाइब डिप्लोमा बा सर्टिफिकेट कोर्स करुवा पिला माने एही वृत्ति को पाइबे योग्यता हेबे नाही बुझीपार जदि तुमने दशम पर ITI किंबा डिप्लोमा कल ताहले तुमने केवल नवम दशम जो पाइब पैसा आउ ITI डिप्लोमा कले तुमको पैसा मिलिबो नाही +2 जदि तुमने +2 आर्ट्स साइंस किंबा कॉमर्स पढ़िबो ताहले तुमको 4 वर्ष टोटाल तुम पाइब जदि तुमने एनएमएस परीक्षा पास कल तेबे तुमने पाइब केते ना 3,314 जन पिला माने एथिरे पास करिवे पास कला परे तुमको मासिक 1000 टंका लेखाएं मिलिबो जहाँफल तुमको 4 वर्ष मिलिबो 4 वर्ष हेले मासको 12 जो वर्ष को 12,000 टंका हेले तेबे तुम 4 वर्ष को 48,000 टंका तुमने पाइब टोटाल जदि तुम केवल जदि तुम भलरे पढ़ापढ़ी करके एनएमएस परीक्षा पास करदेल ताहले तुमने 48,000 टंका पाइब पिला माने केते ना 48,000 टंका आराम से तुमने पाइपर बुझिपाइल समस्ते एतिक थिला तुमनकर फॉर्म आवेदन केते तारीख जाए पिला माने ना 17/8/2026 ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी जाई समस्त पकई परिबो 17/8/2026 रु 17/9/2026 पर्यंत मैंने अप्लाई कर प्रधान शिक्षक दस्तखत और मोहर सह जिला शिक्षा अधिकारी निकट में आवेदन फॉर्म केते तारीख चाहिए आप 28/9/2026 पर्यंत सुधा तुमकर यहाँ हो आवेदन फॉर्म शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन कना वैलिडिकेशन शेष तारीख होची 8/10/2026 सुधा तुमकर हो परीक्षा तारीख केबे हम ना पिला माने 6/12/2026 प्रथम रविवार डिसेम्बर मासर प्रथम रविवार तुमकर परीक्षाटी आयोजित हो विद्यालय बा छात्र मान द्वारा परीक्षा निमंते प्रवेश पत्र बा तुमकर एडमिट कार्ड केबे डाउनलोड करिवो ना 30/11/2026 रु 6/12/2026 पर्यंत तुम
7 दिन ଧରି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ 7 ଦିନ ଧରି ତୁମମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଗୋଟିଏ ତୁମମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ପାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ 6/12/2024 ତୁମମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି 17/9/2024 ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବାର 28/9/2024 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତାପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଭେରିଫିକେସନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 8/10/2024 ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 30/11 ପାଇବ, 30/11ରୁ 6/12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ 6/12 ରହିବ। ତାପରେ ଯଦି ପାସ୍ କଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଯେଉଁଟାକି 48,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର।